Good morning, students of class 6. Open your English books. Open page number 11. Today we are going to learn about your lesson number 3, A Gift from Pirate 1. ठीक है, एक तोहफा समंदरी डाकू की तरफ से, और ये इसका पार्ट 1 है. ठीक है, इसमें सबसे पहले हम वर्ड्स की मीनिंग्स देख लेते हैं. जो स्टार्ट में गिवन है हमें स्ट्रेंज मतलब अजीब, ग्रोनिंग कराहना, पर्ज्ड बैठा हुआ, परिंदे के बैठने का अंदाज जो होता है. ओके, ड्रैग्ड घसीटना, लिम्पिंग लंगड़ा या फिर लंगड़ाना, सेल्ड अवे मतलब रवाना होना समंदरी जहाज का, काइंडनेस मेहरबानी, बरिड दफनाना, वॉचफुल होशियार मतलब कि होशियार रहना, मोहतात रहना, मर्चेंट शिप्स तिजारती जहाज, जो पानी वाले जहाज होते हैं, तिजारत करते हैं एक जगह से दूसरी जगह. ठीक है. प्रॉमिस्ड अहद करना या वादा करना, और पायरेट समंदरी डाकू को कहते हैं. ठीक है. नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द चैप्टर and moving towards the first line. Once a boy named Ali lived with his mother in a small hut at the seashore. एक दफ़ा का जिक्र है एक लड़का जिसका नाम अली था, वो अपनी मदर के साथ रहता था एक छोटे से हट में जो कि समंदर के किनारे पर था. सी शोर मीन्स समंदर का किनारा. ठीक है. They were very poor for Ali had lost his father when he was a baby. वो बहुत ज़्यादा गरीब थे और अली ने अपने बाप को खोया था जब वो एक छोटा सा बेबी था. ठीक है. Lost माने खोना. His mother used to earn money by mending fishing nets. उसकी मामा जो है वो पैसे कमाती थी फिशिंग नेट्स की मरम्मत करके. Mending means मरम्मत करना. She also used to make things out of seashells and sell them. ठीक है. और वो क्या करती थी, समंदर से जो है वो सीशेल्स उठाती थी और जो है वो उनको बेच के भी उसके अंदर से जो चीज़ें निकलती थी सीशेल्स के अंदर से, उसको बेच के भी वो पैसे कमाती हैं. सीशेल्स सिप्पियाँ होती हैं जो आपने अक्सर समंदर पे देखी होंगी. ठीक है. और वो खुलती हैं और कभी तो वो खाली निकलती हैं और कभी उसके अंदर से भी चीज़ें निकलती हैं, तो वो उनसे जो है वो और चीज़ें बनाती थी और उसको बेचती थी. The seashore was not safe. वो समंदर का किनारा बहुत महफूज नहीं था because of the pirate ships. क्योंकि वहाँ पे जो समंदरी डाकू हैं उनकी ships आया करती थी. ठीक है. Come to the next page. Ali had heard stories about pirates who robbed merchant ships and sailed away with valuable things. अली ने कहानियाँ सुनी थी कि पायरेट शिप्स को जो ऐसी शिप्स जिनको लूटा जाता था, मर्चेंट शिप्स होती थी और उनको समंदरी डाकू लूटते थे. रॉब मीन्स होता है लूटना. ठीक है. और वो सारी कीमती अशिया लेकर रवाना हो जाते थे. वैल्यूएबल थिंग्स कीमती अशिया. सही है. कीमती सामान लेकर वहाँ से रवाना हो जाते थे. When he was a small boy, जब अली छोटा बच्चा था, he used to think that it would be very nice for him to become a pirate. तो वो क्या सोचा करता था कि कितना अच्छा हो कि वो समंदरी डाकू बन जाए. One evening as Ali and his mother were getting ready to go to bed, एक शाम जब अली और इसकी मामा पलंग पे जाने के लिए मतलब सोने के लिए रेडी थे, a strange old man came limping to their hut. ठीक है. एक बहुत अजीब सा बूढ़ा आदमी लंगड़ाते हुए इनके हट पे आया. लिम्पिंग लंगड़ाना मैंने पहले भी बताया था. His clothes were dirty and he looked tired and ill. उसके कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे और वो बहुत थका हुआ और बीमार मालूम होता था. There was a curious and strange look in his eyes. बहुत ही तजस्सुस भरी निगाहें थी उसकी और बहुत अजीब निगाहें थी जिस तरीके से वो देख रहा था. क्यूरियस मीन्स तजस्सुस. ठीक है. On his shoulder perched an ugly black bird. और इसके शोल्डर पे एक बहुत गंदा सा काला सा परिंदा बैठा हुआ था. I am hungry, give me some food, said the old man in a rough voice. उसने बहुत बेकार आवाज़ में कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ और मुझे कुछ खाना दो. Ali's mother stood still with fear of odd stranger. ठीक है. fear means होता है खौफजदा होना और stood means होता है खड़े होना. अली की मम्मा वैसे ही खड़ी रह गई जैसे वो खड़ी हुई थी क्योंकि उनके अंदर एक खौफ तारी हो गया इतने अजीब से स्ट्रेंजर मतलब अजनबी को देखकर. ठीक है. I shall kill you if you don't give me food. मैं तुम्हें मार दूंगा अगर तुमने मुझे खाना नहीं दिया. Threatened the
دھمکی دی اولڈ مین نے, threatened دھمکی دینا. pulling out a knife from his belt, اپنے بیلٹ سے ایک چھرا نکالا. but he was so weak that he could not keep standing anymore, لیکن وہ بہت زیادہ کمزور تھا کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں رہ سکا. and fell down on the floor, اور فلور پہ گر گیا. fell down گر جانا. the ugly black bird on his shoulder flew about the room making loud noises. اگلی بلیک برڈ جو تھا, جو اس کے شولڈر پہ بیٹھا ہوا تھا, وہ سارے کمرے میں گھومنے لگا, اڑنے لگا اور گھومنے لگا, اور لاؤڈ نوائسز مطلب تیز آوازیں نکالنے لگا. The man looked weak and very ill, and there was a very strange look in his eyes. وہ آدمی بہت زیادہ کمزور اور بیمار معلوم ہوتا تھا کہ اس کی آنکھوں پہ عجیب سا تاثر تھا دیکھنے کے انداز میں. Ali and his mother quickly helped him, lifting him from the ground, setting him in a bed and brought him some food. Ali اور اس کی مدر نے جلدی سے جا کر فوراً ان کی ہیلپ کی. lifting means اٹھانا, گراؤنڈ سے اٹھایا ان کو. setting him in a bed, بیڈ پہ ان کی سیٹنگ کی اور ان کے لیے کچھ کھانے کو لایا. he ate hungrily, اس نے بھوکوں کی طرح کھایا. hungrily بھوکوں کی طرح. he said that he wanted to lie down as he was very tired. اس نے کہا کہ وہ تھوڑا لیٹنا چاہتا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ تھکا ہوا ہے. lie down means لیٹنا. there was only one bed in the house, but Ali's mother let the stranger have it. اس وقت گھر کے اندر ایک ہی بیڈ تھا, لیکن علی کی امی نے اس اجنبی کو اس پہ ریسٹ کرنے دیا, اس کو دے دیا. she was so afraid of him that she could not dare to refuse him. وہ ان سے بہت زیادہ خوف زدہ تھی کہ ان کی جرت نہیں تھی کہ وہ ان کو انکار کر دیں. dare means جرت اور refuse means انکار کرنا, ٹھیک ہے, منع کر دینا. The stranger slept after a while. His blackbird perched itself on the bedpost and kept a watchful eye on its master. وہ stranger اس کے بعد سو گیا, جبکہ اس کا جو بلیک برڈ تھا وہ بیٹھا رہا بیڈ پہ اور بیڈ کے ساتھ, اور وہ سب پہ ہوشیار بھری, محتاط بھری نگاہیں اپنے ماسٹر پر جمائے رکھا کہ اس کو جو ہے وہ اس کے ماسٹر کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے. The stranger was very ill. وہ اجنبی بہت بیمار تھا. he spent many days on the bed groaning in pain. وہ اس نے بہت سارے دن اس پلنگ پہ گزارے, وہ درد سے کراہ رہا تھا. Ali's mother did what she could for him. علی کی امی نے ہر وہ کام کیا جو وہ اس کے لیے کر سکتی تھی. she gave him food, water and the warmest blanket in the house. انہوں نے اس کو کھانا دیا, پانی دیا اور گھر کا سب سے گرم بلینکٹ بھی دیا. she was afraid of the strange old man because he kept a knife by his side. at the same time she felt sorry for him. وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھی اس اجنبی سے کیونکہ اس کے پاس سائڈ میں ہمیشہ ایک نائف رہتی تھی, اور اسی وقت پہ جو ہے وہ اس کے ساتھ بہت زیادہ رحم دل بھی ہو رہی تھی, اس کے لیے بہت برا بھی منا رہی تھی کہ وہ اتنا زیادہ بیمار تھا, ان کو برا فیل ہو رہا تھا. one day when the old man was looking to be in lot of distress and groaning more loudly, she said to him. ایک دن جب وہ بوڑھا آدمی بہت زیادہ پریشان معلوم ہوا اور پریشانی میں وہ کرا رہا تھا زور زور سے, تو اس نے کہا, distress means ہوتا ہے پریشانی. okay, come to the next page. I know a very good medical practitioner in the village who can cure you, she said. انہوں نے کہا کہ میں ایک ڈاکٹر کو جانتی ہوں اس گاؤں کے جو کہ آپ کا علاج کر دیں گے. میڈیکل پریکٹیشنر ڈاکٹر کو کہتے ہیں, کیور مینس علاج, ٹھیک ہے. علی کے ماما نے اس کو آفر کری کہ میں ایک ڈاکٹر کو جانتی ہوں, آپ کا علاج کر دیں گے. The stranger opened his eyes. اس اجنبی نے اپنی آنکھیں کھولی and said in a low voice, اور ہلکی آواز میں کہا, I am very sick and going to die soon. میں بہت زیادہ بیمار ہوں اور جلدی ہی مر جاؤں گا. I don't think anyone can cure me now. مجھے نہیں لگتا کہ اب میرا کوئی علاج کر سکتا ہے. I was a pirate who live on the sea. میں ایک سمندری ڈاکو ہوں جو کہ سمندر میں رہتا ہوں. And when I am dead, اور جب میں مر جاؤں تو I wish to be buried in it. تو میری یہی خواہش ہے کہ مجھے وہیں پر دفنایا جائے. Ali's mother promised to do so. علی کے ماما نے وعدہ کر لیا ان سے. I wish to reward you. اس stranger نے پھر کہا, میں تمہیں انعام دینا چاہتا ہوں. Reward means انعام. And your son for being kind to me.
تمہیں اور تمہارے بیٹے کو مجھ سے اتنی مہربانی کرنے کی اس میں میں تم لوگوں کو انعام دینا چاہتا ہوں. said the old pirate نے کہا. take my bird, it will bring you good luck. میرے پرندے کو لے جاؤ, یہ تمہارے لیے خوش قسمت ثابت ہوگا. Ali and his mother thought, علی اور اس کی ماما نے سوچا, what a strange present. یہ کس طرح کا عجیب تحفہ ہے. present means تحفہ ہوتا ہے. But they did not say anything. لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا. They did not believe that the pirate's ugly black bird would bring them good luck. ان کو اس بات پہ یقین ہی نہیں آیا کہ اس پائریٹ کا ugly black bird جو تھا وہ ان کے لیے خوش قسمت ثابت ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے, یہاں پر ہمارا پائریٹ 1 کا پارٹ 1 فنش ہو گیا. ٹھیک ہے, اب ہم پارٹ 2 نیکسٹ میں پڑھیں گے.